फोंडेच्या दाग हांगसर एका इमारतीचे सांड उदक मुखेल रस्त्याच्या गटारात व्हांवपाक लागला। हे सांड उदक तीस ते कपिलेश्वरी PWD मुखार व्हांवता। लोकांक घाणी घुट्टानेंतल्यान वयचें पडटा। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। फोंड्या सांड उदक लोकांक पिडपाक लागला। एका इमारतीचे सांड उदक रातच्या वेळार गटारात सोडटात। पावसात गटारां भरतात आनी पुराय घाण उदक रस्त्यार व्हांवता। येरादारी करप्यांक भोव त्रास जातात। पंचायतीन संबंधीत खात्याक कागाळ पावयल्ली, पूण सरकारान अजून मेरेन हाचेर दखल घेवंक ना अशें थळाव्यांनी सांगलां। गटर नहीं मतलब टॉयलेट का पानी है। ये टोल किधे वो लिख के देता है, टॉयलेट का पानी नहीं करके लिख के देता है, तेरे को अंदर करेगा सीधा। ये वही लाने होता रस्त्यावयल्यान अशी आता। आयज आमी फोंड्या दागान आसा, हांगा वॉटर सप्लाय ऑफिस आसा। थंय हांगा सायडीन एक राजमुद्रा म्हणून बिल्डींग आसा। जालें 1 वर्स जालें हांगा जसो पावस पडलो तशें तेंचे सगळे संडासाचें उदक हे एक म्हणजे रस्त्यार सोडटा नाजाल्यार गटारान सोडटा। हांगा जे PWDन स्टाफ जे आसा तांकां हांगा हे घाणीन वासान रावपाची परिस्थिती ना। तशेंच जे लोक हांगा भुरगीं ल्हान ल्हान ट्युशनाक वयता रस्तो क्रॉस करून, त्या रस्त्या वयल्यान उदक वयता, त्या भुरग्यांक कसलें उदक तें खबर आसना, तेन्ना ती भुरगीं त्या उदकांत पांय सुद्दां धुयता। तशेंच हांगा जेन्ना 2 व्हिलर स्कूटर क्रॉस जाता तेन्ना 4 व्हिलर वयता तेन्ना ते टायरा बसोन लोकांचेर हे घाणीचें उदक पडटा। तशेंच हांगा एक गोवा डेअरी दुधाचो बूथ आसा। म्हाका दिसता तो वासाक लागून लोक हांगा दूध सुद्दां घेवपाक येना आनी हो बूथ सुद्दां बंद जाल्लो आसा अशें म्हाका दिसता। कित्याक हांगा हे बिल्डिंगेचे रातचे टायमार सगळे टॉयलेटीचें जे उदक घाण उदक आसा पळय हे हांगा गटारान सोडलें जाता। तशेंच चड पावस पडलो काय ना त्या रस्त्या वयल्यान बी उदक वयता आनी ह्या भागान जेन्ना दागान हांगा जेन्ना पावता तेन्ना लोकांक हांगा श्वास घेवपाची परिस्थिती नासता, इतले हांगा घाण वास येता रातचो तसो दिसाचो। हांव म्हणटा जेन्ना टावन एंड प्लॅनिंग जेन्ना बिल्डिंग्यो पास कश्यो करता तें म्हाका खबर ना। 200 मिटर हिल कटिंगाचेर हे बिल्डिंग बांदता आनी म्हाका दिसता हे जे राजमुद्रा बिल्डिंग आसा तितून कमीत कमी 200 फ्लॅट आहा। असो जर अंदू पावस पडला तसोच आनी पावस पडलो फुडें फुडें जशी काणकोण बिल्डिंग्यो कशो आसा तशेंच म्हाका दिसता फोंड्यान तरी एक दीस तरी हे दागान ह्यो बिल्डिंग्यो तसो जातल्यो। हांव मागता हेजे पयलू ह्या म्हयन्याक आमचे PWDन कंप्लेन दिल्ली हेल्थाक, तेजेर कितें इन्क्वायरी जाल्यार म्हाका खबर ना, ती तेंच्यांनी सांगची। तशेंच फोंडा म्युन्सिपाल्टी तेणें हेजे बद्दल कितें एक्शन घेतल्या ती मातशी मिडिया पर्यंत सांगची अशें हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता। आनी ही जी घाण जी आसा कमीत कमी 1 वर्स जाल्ली आसा तेन्ना ही घाण जाता तितले बेगीन हांगा ही बंद करची आनी म्हाका एक बरो श्वास घेवपाक दिवचो। कित्याक कारण आतां चवथ लागीं पावल्ली आसा, आतां श्रावण म्हयनो लागलेला आनी अशी घाणीन लोकांची यो वच परिस्थिती ना। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं म्युन्सिपाल्टी कडेन जशें हेल्था कडेन ती जाता तितली बेगीन हेजेर एक्शन घेवन हे जे उदक गटारान व्हांवता घाणीचें हे बंद करचें। केल्ली आमकां कंप्लेन केल्या PWD कॉपी आशिल्ली आमकां एक मार्क केल्ली हेल्थाकूय तेंच्यानी सांगलां। इन्स्पेक्शन जालां आमचें, इन्स्पेक्शन करून तांकां नोटीस गेल्या ऑलरेडी सेक्शन 224 तांकां नोटीस गेल्या राजमुद्रा बिल्डिंगेक चेअरमॅनाक घातले। सो एक 7 दीस दिल्या तांकां करेक्टीव मेजर्स घेवपाक। जर जावून आमी फायनल नोटीस काडटले आनी मागीर डिस्कनेक्शन आमी प्रपोज करतले आमचे सायडीन वॉटर इलेक्ट्रिसिटी। सो तेंच्यांनी घेवपा जाय मेजर्स आतां स्टार्ट करपा जाय घेवपाक। 7 दीस दिल्या तांकां। सर लोक अशें म्हणटा की अशें तांचे गेल्या त्या वर्साक अशेंच उदक व्हांवतालें तेन्ना मागीर तें बंद केलें अशें कितें म्हणटात? ना तशें कांय तरी म्हाज्या रिकॉर्डार तरी येवना अजून, पूण पळयता आमी चॅक करतात तशें कितें आसा जाल्यार परत एकदां इन्स्पेक्शन करून तेंचें। तुम्ही इन्स्पेक्शन केलं काय जॉईंटली हेल्थानी? ना आमचेच करता, म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर करता। आनी सिवरेज आनी वेस्ट वॉटर सगळे लीक जाता आनी हितून ड्रेनान येता म्हणून कंप्लेन आशिल्ली तेंची। गेला स्टार्ट जाला, इनिशिएट जाला एक्शन। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।